Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le programme officiel des sciences de la vie et de la terre de la première année collégiale. السلام عليكم. في فيديو اليوم سوف نتطرق إلى مقرر علوم الحياة والأرض لمستوى السنة الأولى إعدادي مسلك دولي. Dans ce programme, vous aurez deux unités. Chaque unité est conçue pour un semestre. Alors pour la première unité, ce sera les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu. Alors كما كتلاحظوا في هذه السنة عندكم جوج الوحدات. الوحدة الأولى غادي ندرسوها في الدورة الأولى، والوحدة الثانية غادي نشوفوها في الدورة الثانية. الوحدة الأولى هي العلاقات بين الكائنات الحية وتفاعلها مع الوسط. Alors on va voir le plan de l'unité 1 اللي هي الوحدة الأولى. Le premier chapitre, ça sera observation des milieux naturels. إذا الفصل الأول غادي يكون ملاحظة الوسط الطبيعي. Le deuxième chapitre, la respiration dans différents milieux. الفصل الثاني هو التنفس في أوساط مختلفة. Le troisième chapitre, c'est l'alimentation chez les êtres vivants. اللي هو التغذية عند الكائنات الحية. Le chapitre 4, les relations alimentaires et le flux de matière et d'énergie. العلاقات الغذائية وتدفق المادة والطاقة. وآخر chapitre, le dernier chapitre, ça sera la classification des êtres vivants et les équilibres naturels. إذا قلنا الفصل الأخير غادي يكون تصنيف الكائنات الحية والتوازنات الطبيعية. La deuxième unité, ça sera les phénomènes géologiques externes. إذا الوحدة الثانية اللي غادي نشوفوها بطبيعة الحال في الدورة الثانية هي الظواهر الجيولوجية الخارجية. ننتقلوا مباشرة باش نشوفوا le plan de cette unité. Alors, le plan de l'unité 2, on commence par le premier chapitre, préparation, réalisation et exploitation de la sortie géologique. إذن الفصل الأول غادي نشوفوا التحضير للخرجة الجيولوجية، إنجازها واستثمارها. Le deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires. الفصل الثاني تكون الصخور الرسوبية. Chapitre 3, fossiles, fossilisation et échelle stratigraphique. اللي هي المستحاثات والاستحاثة والسلم الاستراتيغرافي. آخر chapitre, le dernier chapitre, les ressources en eau, الموارد المائية. Vous avez sûrement remarqué que la première partie du programme appartient à la science de la vie, appelée aussi biologie, alors que la deuxième partie du programme appartient à la science de la terre et qu'on appelle aussi la géologie. غادي تكونوا أكيد لاحظتوا على أن الجزء الأول من المقرر هذه السنة هو عبارة عن دروس كندرجوها ضمن علوم الحياة واللي كنسميوها أيضا بيولوجيا، بينما الجزء الثاني من الدروس هو متعلق بعلم الأرض واللي كتسمى أيضا جيولوجيا. إذن في الفيديو الماجي إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم شنو هي لي اس في تي اون جينيرال وشنو كنعنيو كل من كلمة بيولوجي أو البيولوجيا ولا جيولوجي أو الجيولوجيا. Donc la prochaine vidéo, ce sera une introduction à la SVT pour comprendre quelle est la différence entre les sciences de la vie ou la biologie
et les sciences de la Terre ou la géologie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. شكرا على المشاهدة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.